ka fɔ ni waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔn k'a munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na Umar Mariko ɲɛma ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Dramane Tangara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo filifɛn kamisogo ka jata ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ jiyɛnmaa bɛ se ka bɔ an kalama cogo min na Wuriyɔrɔ Sise a bi yan Sɛki Sidibe a bi yan ka taa se fɛn min ye Kajatu su saba Kante ma Janginɛ Ɲagalen ka Janginɛ i ni sɔgɔma wali sɔgɔma Burama somaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarakala k'i fo Ɲagalen bɛ yen ka lamɛnbaa bɛɛ fo Ɲagalen bɛ yen mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ni sɔgɔma Ɲagalen nu Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan an ka foli bɛ di lamɛnbaa bɛɛ ma Ɲagalen bɛ yen bɛɛ bɛ yen tabarakala a diyara n ye Nabi bɛ yen Nabi bɛ yen Ɲagalen nu bɛɛ bɛ yen kɛmɛ i ni sɔgɔma somaw bɛ di tabarakala i fo a diyara n ye a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ɲɛma Umar Cɛfin Maribu b'a fo Janginɛ Jara i yɛrɛ fo tabarakala an bɛ bɛɛ fo Tangara Godis nɛgɛ kɛrɛfɛ o b'a bolo a bɛ yen o tɛ yan o don ni Ala ye sini yira n na nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o dana gosira i b'a ye babu an bɛna a bɔ ka bin ni babu bɔra ka bin an ye wele bila maa min ma sa o de ye Jabate Alu Jabate Monsieur le maire parrainage tɔnden don ale ni dugutigi den dugutigi denkɛ anw yɛrɛ ka parti ɲɛmaa an ka parti ɲɛmaa dugutigi den ani o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ babu k'a bɔ ka bin ka a sarada u ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɔra la a tɛ dogo maa la a bɛ kɛ ni Ala ye sini yira n na nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o dana gosira o tɛ yan o don n'o don an bɛ taa a ka ɲi kojugu a ka ɲi c'est bon c'est bon Monsieur le maire an b'a fo a ka ɲi a ko k'ale terikɛ ye e ye k'a terikɛ ye ne ye a ko ten d'accord Ala ka sini yira n na ya Rabbi kunu M5 a maaw ni u ka ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye ale de y'a ɲɛmaa ye e ye jɔn bila a la ayi ɲininkali dɔw don bon komi autorité morale kɔrɔba ale bɛ misiri kɔnɔ sisan n tɛ général bila a nɔ la maréchal Bubula ka Bubula kɛ M5 autorité morale ye on peut le faire on peut le faire o a bɛ se ka kɛ dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba seginna misiri kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba wɛrɛ ta o ka a nɔrɔ bila ou bien qu'en penses-tu c'est une très bonne idée voilà donc Bubula i kɛra ye dɛ i kɛra ye hali n'a nana fɔ ko a t'a la a b'a la dɛ a m'a fɔ an yɛrɛ t'a la CNT ko la ko a y'an diya a man diya k'an bɛ don wa e ko se b'a yɛrɛ bolo nin na a kɛra ye awɔ autorité morale de M5 voilà kunu tiga ma don a na la primature la a kɛra yen nin nɔ primature
jɔn bɛ jɛkulu caman tun bɛ yen dɛ, jɛkulu caman tun bɛ yen, bɛn kɛra ko dɔw la, kumaw cayara, nka bɛn kɔni kɛra ko dɔw la, an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka a tɔ bɛ ɲa, Ala ka a tɔ bɛ ɲa. An bɛ taa, ni an bɛ taa, an bɛ se an ka minisiri min bɛ yen n'a ka ca, u ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛnabɔli ma, n'o ye Bulo ye, Abdoulaye Diop, i b'a dɔn? Bulo? B'a dɔn. E y'a dɔn min? Minisiri tɛ yan. An ka mɔgɔ don dɛ, fais attention. Garabuga don. Awɔ, tɛ diyagoya. An ka mɔgɔ don. Il est de Daoudabougou. Voilà. Toi, tu es de Daoudabougou. Awɔ. A ye mun kɛ? Voilà, a ye bisimilali kɛ kunun. A ye jɔn bisimila? A ye fɛn min ye Nations Unies olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen, i b'a ye k'a fɔ a ka bisimilali a sera o de ma, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Madame Daniela Crosslack, ale ye Nations Unies ɲɛma, o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka na an ka jamana kɔnɔla la, a nana maa min sera o ye MINUSMA fana ɲɛma ye, n'o ye Gassim Wani ye, i b'a ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye, n'i ye ko ta k'a lajɛ, fɛn min ye musolaka min ni a tɔgɔ fɔtɔ filɛ nin ye n'o ye Madame Daniela ye, a ko ale ale ni maa fɔlɔ min bɛ ɲɔgɔn ye, o de kɛra minisiri ye Abdoulaye Diop, i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi, ale de ye a ye fɔ min ma ko deuxième personnalité de la MINUSMA, MINUSMA kɔnɔna la yan, fɛn min ye ɲɛma o ka dankan fɔlɔfɔlɔ o don, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale bilala ka na an ka jamana kɔnɔ, a kana kɛ MINUSMA ka dankan filanan ye, a y'a kanu o la ani Diop ka ɲɔgɔn ye, ka falen falen kɛ, jamana a bɛ dabolo min na sisan a bɛ se ka bɔ o kalama cogoya minnu na, ka kibaruyaw ko olu d'a ma, walasa a ka baara a bɛ ɲɛ a bolo, a bɛ jamana yɛrɛ cogoya a bɛ o faamu, a bɛ nin cogo in na, i b'a ye fɛn min ye Bulo ye, Ministre Abdoulaye Diop, gɛlɛya min bɛ jamana kan o ɲɛfɔra a ye, lakanali ko ta fan fɛ, politiki ko siraw fɛ, ani jamana yɛrɛ a jɔ sira tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ, k'a fɔ a ye ko a bisimila, a nana an bɛ kun, dumuni bɛ anw fɛ yan, ji bɛ yan, nɔnɔ bɛ yan, mangoro bɛ yan, si bɛ yan, lemuruba bɛ yan, mun wɛrɛ bɛ yan? Dɔ wɛrɛ bɛ yen. Mais tama kun b'a ani mun wɛrɛ? Zimini. Jenu. O bɛ yen. O bɛ kɛ n'a de la dɛ. Jɛ wa? N'a ye jɛ i b'a kɛ jɛto bɛ yen o. A tɛ se ka dun sa. A bɛ dun dɛ. N'i y'a di a dilanbaga ma, a bɛ dun. Ala k'a diya. Yarabi. A m'a fɔ dunanmuso in ye ko a bisimila, a n'an bɛ kun, yan de ye Mali ye, n'i y'a kɛ ka ɲa an bɛ bɛn a la, n'a kɛcogo ma ɲa jɛ b'an bolo a bɛ ci kɔ la. Tabarikala, an b'a fo o la, o tɛ? O don. An bɛ taa, dɛ. n'an bɛ taa, kebe ko fɛn na a tɔgɔ ministère tɛ de, Wolomasiri Tabaw ka yɔrɔ don. Mun kɛra ye tugu di? Wolomasiri Tabaw ka yɔrɔ la u ye ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ de kɛ. O ka ɲi. École de maintien de la paix anw ka yɔrɔ, o y'anw ka yɔrɔ ye. Anw officier dama an bɛ to ka ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen. Aw bɛ to ka ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen. Donc ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ. O kɛra kunun wa? Awɔ. Olu ma ne bɔ Zeyina ta la dɛ. Nin ma kɛ ɲɛna dɛ. O kɛra kunun. Ɛnɛ kori u tɛ fɛ ka ɲɔ suru sufɛ ka n ka jala minɛ na. Jala yɛrɛ ma d'i ma. An ka taa dɛ kebe. Min ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ k'u ka Wolomasiri Tabaw ka kiriko o sariyaw ko yɛlɛma bɛna don o ko. Ça c'est la justice militaire. Ko ka yɛlɛma don o sariyaw la. O ka ɲi. Ko parce que n'i y'a ta k'a lajɛ depuis
a mɛnna sen na sisan gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la donc ko gɛlɛya ninnu kɛra sababu ye sariya ninnu kɔni gɛlɛya caman b'u kɔnɔ donc a kan ka kɛ yɛlɛma kura ka don a la donc minisiri minnu tun b'a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnyala jala kun dilen don maa minnu ma o ye colonel Sadio Kamara jala dira a tigi ma Sadio a denfa jala tun b'ale bolo Sadio Kamara fo ka taa se minisiri justice yɛrɛ minisiri ma Kasonge ya Mamadu Kasoge nin fila bɛɛ Kati ka yɛrɛ Sadio ye de Kati Kasonge aussi ye de Kati tabarkala ani ministre ale ɲɛmaaba ministre ɲɛma Gasimi Wane Gasimi Wane a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ tabarkala donc u ye tile fila kalanbolo ne sigi donc u bɛna hakili jagabɔw kɛ ani k'a lajɛ kɔri sariya kura ninnu ani forme minnu kan donc u bɛna cɛ ka olu baaraw kɛ don dɔ nataw la ka se ka yɛlɛmaba don a ko la ka yɛlɛma don sɔrɔsiw ka sariya o taabolo la kiiri bunakun kan c'est très bien a ka ɲi Ala ka an bɛn kelen ma Janginɛ fɛn min ye ministre Igasa kunun ko a ye weleli kɛ cogoya min na Asizi a bɛ ɲɛfɔ a baara bɛ dabolo min na o bɛ ɲɛfɔ tile saba baara tɛ de tile saba a ko bɛ cogo di ka daminɛ kunun bi a bɛ taa kuncɛ sini fɛn min ye CCB kɔnɔna ye demain professeur Ikasa a ko ne ye wele bila maa dɔw ma u bɛ ka atelier kɛ yen sigi min ni tile saba baara lo ka a lajɛ fɛn min ye assise nationale n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale ye résolution minnu ta a ye laɲini min kɛ laɲini 516 n'u tilala k'u sigi ka a bɛn 13 ma a 500 bɛ tila 13 u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ professeur Ikasa ani ministre dɔw tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min ye Ablaye Mayiga ministre de l'administration territoriale Bulo i yɛrɛ bɛ se k'a tɔ fɔ ayi Bulo an ka taa dɔ bɛ o ka jan an ka taa Bulo ye Bulo Mayiga an t'a fɔ ten il venait de Darabu e kɔrɔkɛ fana tɛ Bulo ya ça c'est coach Bulo a bɛɛ de différence kan ka da quoi i bɛ to ka fɛn dɔw bɛɛ kan mɔgɔw b'u dɔn ka ɲɔgɔnna taw ayi a bɛɛ de y'an ka mɔgɔ ye a bɛɛ bɛ bɔ an ka quartier la voilà a Bulo saba bɛɛ Bulo Mayiga Ablaye ministre de l'administration territoriale ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don fɛn min ye a to yɔrɔ nin na Amani fo Mulai Amani olu ka patron don le parrain an bɛ foli d'a ma olu ka patron don k'a ni sɔgɔma ministre de l'équipement et des transports Bayi b'a fo olu fana ka patron don Bayi Mangɛ an bɛ foli ko di olu fana ka patron ɲuman ma olu fana ka patron k'a ni sɔgɔma an jɔn wɛrɛ bon a ka ɲi n'an hakili jiginna min na on sont partis Jɔnni John mi a ni ɲininka de an ka maa tɛ yan on est du même d'accord du même bord Madame Dembele ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Madina awɔ a tun bɛ yen ale tun bɛ yen tabarikala fo ka taa se ministre min ka caw bɛnnen don yɛlɛmaw ma réforme politique ma premier ministre Nagakɔrɔ an balaka don ale fana tun bɛ kɛnɛ kan tabarikala ministre délégué ale fana tun bɛ kɛnɛ kan laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO ye laɲini ta ka Mali sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni o ye gɛlɛya don baara u taabolo la a kɛra ten n'a kɛra ten u kɔni ye sigi kɛ sa k'a lajɛ ninnu bɛna tile saba sigi min kɛ fɛn min ye san 2020 ka taa se san 2023 ma Assise a ye laɲini minnu kɛ mun de bɛ se ka kɛ nin san in kɔnɔna la o baaraw hakili jagabɔ a bɛ ka taa k'o kan walasa lafiya a bɛ se ka na cogo min na Ikasa kɔni y'a jira k'a fɔ ko Assise min n'a kɛlen filɛ nin ye ko maaw kana da ka miiri n'a ye k'a fɔ ko a kɔni a bɛna ta ka bila tiriwari la o kuma o tɛ a la sabula ko malidenw dɔw de bɔra ka kɛlɛ kɛ yɛlɛma in a bɛ se ka kɛ cogoya min na wa o yɛlɛma baara o bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ ko o sira kɔni o jɛlen o bɛ sɔrɔ wa o bɛ ɲini hali n'a y'a sɔrɔ dɔw tun kɛra balan ye o la wagati dɔw la nka ko o balan mun filɛ nin ye ka a bɛ wuli ka bɔ yen malidenw b'a la ka mun ɲini walasa sira a bɛ sɔrɔ tile saba a kun bɛ cɛ sini ni mun bɔra a la an n'o di maaw ma demain tabarikala n'Ala sɔnna Ala ka a jɛ Ala k'an bɛn kelen ma yarabi an ka ministre n'o ye Wage an bɛ don min na i ko bi ani a nɔfɛ jama u bɛ fɛnkaw olu fɛ yen Gawo Wage bɛ Gawo a n'a ka délégation u bɛ yen u ye jula d'a ma wujila u b'o d'a ma ayi o ni Wage Fago ya wala o kɔni ka d'a ye Fago ka d'a ye
C'est ton ami. C'est ton ami. Okay. L'ami de ton ami. Ok. Et où c'est mon ami? L'ami de ton ami. L'ami de qui? Allah be wari di mu ma. Hein? Allah be wari di mu ma. Allah wari joma. Allah te wari di joma. Allah de wari di bema. Allah be wari di ma nga e se mele na radio barala de. Je suis un radio barala. Ton ami? Lequel? Maro ne maro. Ni ay ni ngabe mbarali ke ga ma ubalo. Ko Allah de wari. Ne sabali. Mais c'est ton ami. Et sera souffrula kangono. Oh, jama mu be souffrula. Et sera tu as été là-bas? Non. Il me t'a rolé avec Kanyini Ngaliti. J'ai voulu sabali quoi. Oh, mo jama bolo to. Magane terke bela ale to ire. Ne ma magala de. Ne yidi gadi. Allah barfatigi de goyi. Mais Wagé c'est son ami? Il était sabali. Wagé c'est son patron. Patron. Voilà. Tiens, et Désiré Odemabi. Ne yini ngade ça. Allahu Akbar. On a fallu doucement, hein. Voilà. On a tiré tout quoi. Ne ma fou. Voilà. Laisse mes amis, hein. Mais ne mu fa. Ko Allah be warda le ma. Allah be warda ma ke. Allah te warda re ma. Mais ne so do nyinu. A fait au so tablo. Allah va di ma te ya. Akai. Al ni kalata ki ba kari ni ma kuru abe so. Deso. Ite sabaliya. Wage anaka delegation usira gawkaw fe kunu u bisimilala bisimilalen ko o ibaye ka fo baraw ulu kan ka damine baraw ku unundo bara jumen ko do ibaye ka fo Italy ale tama abanen ko wage ay kuna foldilaw kan anke nyogonga o ninga nyefoli ko oke CSP ko no ye bamanci kulu farale nyogonga ulu ka tonye to mi ni u yere ka fola ko u be fe ka jamana dɛmɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ olu ka se ka baasi cogo min na ka fura ko o sɔrɔ o la u yɛrɛ y'a fɔ quoi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ sen na an ka gouvernement ko olu tɛ don a la fo a ka kɛ an tasira ye a ka d'an ye cogo min na k'a bɛ kɛ ten de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ ka taa o sira fɛ baara tacogo a bɛ ka ɲa o de kama Wage ani a ka delegation u y'u kunna Gawo kan sigi de bɛna kɛ ani kulu marifatigiw u ni ɲɔgɔn cɛ CSP ko ka a ci ka a yɛlɛma ka tɔgɔ kura ko o da la ka tila ka a baara yɛrɛ kalifa gouvernement na ni gouvernement y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen tɔgɔ ko in yɛrɛ bɔ a la voilà ni gouvernement y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen i b'a ye k'a fɔ kunbɛli kɛra Hanun Oldu Ey fɛ ka taa se honorable Mahmoud Oldu Matali i b'ale dɔn ale yɛrɛ ye Diaw ka c'est un conseiller à Diaw au niveau du CNT Matali Oldu Matali député kɔrɔ in tɛ yan i t'a dɔn ale don voilà ils ont du blé hein ils ont du blé toi aussi tu as du blé blé tɛ kelen dɛ i bɛrɛmata de b'i bolo ayi les blés ne sont pas les mêmes il y a certains blés qui sont verts i kɛra ni blé dun non kɛra ni cogo di il y a des blés qui sont verts an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ kibaruya fɛn fɛn mana bɔ Gawo Ala k'a kɛ jamana an sago ye a ka d'an ye cogo min na Ala ka a kɛ ten an bɛ taa ni kunnafoni ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ ma dɔwɛrɛ bila i da sanubɔlaw ko b'u kɔnɔ k'a kɛ walima u y'a kɛ yɛrɛ kebe sanubɔlaw u y'a kɛ tabarikala u ye mun kɛ an ka kunu an ka jamana sanubɔlaw olu ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele yɛrɛ ko Mali sanuko u kun ye lasew kɛ février kalo tile 8 tɛmɛnen u n'u ka minisiriso ɲɛmaa yɛrɛ cɛla la ministre des mines ko min ye don dɔ nataw ye Lamini Seydou a bɛ sanuko fana kunna a b'o kunna Lamini cɛ kuran tigɛra kunu dɛ est ce que Lamini b'a kalama kunu ko kuran tigɛra
ne hakili kun t'i la bi dɛ kɛmɛ de filɛ ka ne hakili jigin la dɛ Lamini Lamini kuran tigɛra kunun dɛ 3 fois Lamini m'a lajɛ de nin tɛ ko ye dɛ masa an ka waati in d'a ma m'a fɔ k'an ka waati tɛ ma wala kɛmɛ hali ni y'a tɔ di hali ne ɲinɛ tɔ di Lamini ma ko Lamini na se ka ko kɛ foyi an mago bɛ yɛlɛma la ko ye Lamini a mago bɛ yɛlɛma la dɛ an mago b'a la yɛrɛ de ni kuran kɔni tɛ sɔrɔ o ka ɲi sa n terikɛw ko n ka a to yen o ye ɲɛfɔli kɛ n ye ko an ka a ɲini gouvernement fɛ dɔrɔn ka wari don u ka investissement ba kɛ quoi min kɛra ji la k'o ɲɔgɔn kɛ kuran na ko o dɔrɔn de y'a fura ye quoi an bɛ to an terikɛ ka kumakan kɔ fɔlɔ n'o tɛ ni Lamini ma fura kɔni sɔrɔ a la on s'en la sanubɔlaw u ni Lamini ye ɲɔgɔn ye u ni Lamini tun ye kumaw kɛ ko min bɛ tali kɛ don dɔ nataw la u bɛna dɛmɛba don an ka jamana autorités yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ se ka kɛ ka wolomasiri tabaw k'olu kɔkɔrɔma don kosɛbɛ parce que u ni kɔkɔrɔma donni kan kan donc mas ko ka kɛ ni o gɛlɛya jugu ninnu ye seereyaw fo ka taa se IEMOA olu kɛlen don ka minnu sɛmɛ an na kunu sanubɔlaw u ye layidu ta u y'a timɛ u ye mun kɛ u ye chèque min bɛ taa a jɔ 22,000 na Allahu akbar tɔrɔmɔɲɔ 22 650 millions u y'o di u y'o chèque ta k'a di Lamini Seydou ma Lamini k'a k'a di jamana autorités ma o y'olu ka dɛmɛ ye gɛlɛya min b'an kan walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kosɛbɛ ko y'olu dɛmɛ olu ka dɛmɛ non ça c'est bien l'ordre brillera pour tous les Maliens non ça c'est très bien Lamini Seydou sa a ko mun kɛra yakwa l'ordre brillera pour tous les Maliens an ka orgue mata ori ye ka tɛmɛ anw kan Allahu akbar ala ka ɲɛ ka d'a ma ya Rabbi a kuma in ka ɲi dɛ a ka di yɛrɛ awɔ a ka ɲi l'ordre brillera pour tous les Maliens ala ka an ka sanu ka a yelengu an ye n'ala sɔnna an ka taa sinon caman y'a fɔ a ma se dɛ kɛmɛ an ka taa mas a ye foli ni tanuni ta ka sanubɔlaw kɔni k'u fo ka tila ka jigisɛmɛ kumaw fɔ minnu bɛ tali kɛ ko wari in a dira cogo min wa a bɛ se a di yɔrɔ la a bɛ se dɛ ala k'a se ala k'a se a di yɔrɔ la a bɔkun ala ka a ɲa ala ka a bɔkun ɲa Jagina ko fari dɔ bɛna kɛ yan vraiment fari dɔ bɛna kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko alali ale ye fari belebe a bɛna sigi halal H awɔ le H n'est pas mien ayi non mien tɛ dɛ H mien o tɛ nin ye dɛ i b'a tugu ala ye le H parle a tugu ala dɔrɔn i k'a d'a kan halal voilà halal fari belebele don mun bɛna sigi fɛn min ye en arabe il y a 3 H il y a 3 H arabu la voilà H dɔ bɛ yen o bɛ fɔ kan kɔnɔ de o bɛ fɔ ngɔnɔ kɔnɔ voilà ngɔnɔ kɔnɔ voilà oui o kelen ni ye ayi Jagina nous sommes des arabisants voilà o bɛ fɔ ngɔnɔ kɔnɔ yɛrɛ ni ngilɛw fana bɔra nous sommes des ni ngilɛw fana bɔra ngilɛ min ngilɛw kɛ ne bɛ ka ɲinɛ ko ne ye LL de kɛ Nigéria ngilɛ yan ayi non o ye small ou bien Ghana ayi sa olu ta small Ghana non je parle de l'anglais britannique dɔ fɔ mun na l'anglais de l'anglais voilà l'anglais de l'Angleterre dɔ fɔ a nɛgɛ moi je parle de l'anglais de l'Angleterre pas l'anglais sierra-léonais pas l'anglais libérien mais l'anglais britannique Jagina sabali kana kɔrɔbɔ sinon jɔcogo tɛ yen bana fɔ ye dɛ halal sugu belebele a bɛna sigi fɛn min CCB kɔnɔna la CCB kɔnɔ a kɔnɔ an ka députés bɛ yen dɛ CNT bɛ yen dɛ CNT bɛ yen dɛ a bɛ sigi kuru kɔnɔ de sa kuru kɔnɔ ka guwa belebele a fɛ mun ma fɛn min ye bâche climatisée ninnu tente climatisée ninnu commerçants bɛ taa sani belebele k'u kɔrɔ panier mun bɛ maaw bɛ taa mun san ka t'o di sunkalo panier wala sunkalo panier i bɛ t'i munumunu ye dɛ i mago bɛ jɔ fɛn fɛn la sunkalo la awɔ a bɛɛ b'a sigi kɔnɔ a bɛɛ b'a sigi kɔnɔ a sigi bɛ daminɛ 2,000 fo ka taa se
20 ani 5 ma. Sama binaga singari meno binaga singari beta ita kare. Ego antan tayana bo kroro bitu kono. Panye wafla dabe. Mune mbagono. Mo done. Abara bidamne donme. Abara abidame feme marsi kalo kile muga ani kononto kata bila feme avrikalo o kile tana. Nin kono. Ja abaka kanto sungol law. Abidame yanu sungolo je. Akumita che ga do sungolo kono. Ore do. Ya fam. Sugoro bala. Sugoro. O ba sey kono. A fembe de be. Non. Abe. Kangalba. Abe. Wa mumba ja. Frou. Musicien. Ngomi. Non, mais ça c'est très bien. Moni. C'est très bien. Abe de be. Ça c'est très bien. Sisan, ni yoro ko fole na, wakati ko ni mina ke ni kile dan nu konna la. Dumun gero bina labe. Na ye jaye so ka ne wole jangi nga ta sun tige bi. Isi sibe kono. Akono na. Dana monte na. Ayi. Musicien de. Ai sa sunta tige mon gosa. Musicien. Ayi. Me jya fe ko monte. Ayi. Te mon dubla be ne. Yare adobu tatu bita kuyere ala. Tawa mon mega uriye koy. Ite vidable je ko bi. Tawa mon uriye numa dia tu. Na ija. Ina mado wule anata sun tige. Abe de bayere ne alni ma keme ija. Seli yoro be ya. Seli yoro I da sera yere o be labe. O bina ke ayoro la wa sangani sanga wajulu kelo be wele o bina wajulu bino ke okun ka kila ka imam yo imamu ko denfaya ka be jere e fa ga imamu ya imam yo ka ko denfaya abe bangoni belebele o kan o denge a denge ko tijani aidra o tere ko dira tianne ma tijani ko denfaya wale cellule pareil. On chiruge dinge. Okay. Haidara. Conférence de débat. Dîner tabolo kan. Olu bina na kɛ. Ako be bale de bolo. Ako denfaya b'ale bolo. Haidara. Ka yɛrɛ ko k'a y'a minɛ ni barika ye. Tabarkala. Ko nin ye ko in nin y'a siɲɛ fɔlɔ. I terikɛ kun bɛ kɛnɛ kan Mayiga. Mayiga jumɛn? Commerçant d'État ka ɲɛma. Ouais, non, ale intergue. Ale intergue. A kun bɛ kɛnɛ kan. Intergue. A bɛ ɲɛna I ka mɛ sente Mayiga ma. Ko in labɛnbaga yɛrɛ Ami ye. Ami men festival dibi ko labɛnba ye. Mata Bokum. Awɔ. Amuno dibi labɛn olu kelen de y'a labɛn. Olu kelen de y'a ko labɛnbaw ye. C'est bien. U to k'u bɛ to k'i ta in yɛrɛ fana labɛn. Jumɛn? Glace. Glace ya jumɛn? I bɛ to ka taa mun min aéroport la. K'u bɛ to k'o fana kɛ. Dɛnɛ. An bɛ ɲɔgɔn kunno di yan. Dɛnɛ. E tɛ glace bi ye. A festival fɛnɛ bɛna kɛ. Festival glace. Yanni e de Gundo mara la quoi, ça c'est pas bon. Non. Mais e b'i dɛn ka taa a b'a fɛ. Ayi, I t'a b'a fɛ. A bɛ se ka kɛ a b'a yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan. Dibi fɛnɛ bɛ kɛ. Dibi ye sunaka de ye dɛ. Ami ni Aba bɛ ɲɔgɔn kalama ko. Ni Aba y'o kɛ, an bɛ yɛlɛma yen dɛ. Ne b'a dɔn e b'i ka sun tigɛ. Aba kana kɛ dɛ. A fɔ tɔgɔ luturu. Aba kana kɛ dɛ. N'a y'o kɛ, an bɛ yɛlɛma, a bɛna mɔgɔw ka baara cɛ dɛ. Ayi, a kana kɛ dɛ. Aba bɛ sɔn ka taa yen. Ayi, a kana kɛ. Alal a bɛ daminɛ marisi kalo tile 29 ka taa kuncɛ avril kalo tile 10. Commerçants o fana welelen don k'u ka taa sani u ka t'o ta. Awɔ n'u y'o ta u n'u ka feerefɛnw bila a kɔrɔ maaw kɔni na sanni kɛ. Tabarikala. Wa ka yɔrɔ ka di dɛ. I ka cɛkɔrɔba ko premier ministre y'a nommé kunun dɛ. Dɔgɔtɔrɔ Sise. Awɔ Seydou Oumar Sise. Dɔgɔtɔrɔ don. Kebe k'a nommera. Awɔ k'a nommera. Tabarikala. A nommera. A na émission Covid a b'o kɛ bi. Bi kɔni a kan ka yɛlɛ dɛ 14h tɛ. Dɔgɔtɔrɔ on sont là où ou prise de service. A ɲɛ fɔ. Seydina Oumar Sise a ko kɛra cogo di? K'a nommera ministre yɛrɛ ka premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a kɛra ale ka chargé de mission ye a ka cabinet Namas. Dɔgɔtɔrɔ dɛgɛnɛ bɛɛ n'i wele don
a welela k'a ka taa ko ka taa baara kɛ premier ministre kɛrɛfɛ a ma dunun ta a ma bala ta a ma dunun ta a ma non tan don a tun b'a ka covid de kɛ halisa a b'o kɛ o tiɲɛ na a ma dunun ta a bɛna lajɛ n'a a bɛna bi a bɛ na n'a mana te paquet dɔ bilalen don a ɲɛ ne b'o ta dɔgɔtɔrɔ bɛna bi dɛ ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka na bi aujourd'hui il faut venir hali ni bɛna émission laban kɛ non mais hali n'a bɛna laban kɛ bi 14h a ka n'o kɛ voilà non il mérite ayi ni ko il mérite i ma kuma yɛrɛ c'est un patriote dɔgɔtɔrɔ nin fɛn ka min tɛ nin si ye c'est un patriote jamana in kanu b'a la premier ministre m'a ta gansan dɛ a ka wuli ka jɔ don a ka slogan i b'o dɔn wa ayi dɔ bɛ ka kɛ dɔ bɛ ka kɛ o de y'a ka slogan o y'ale ta ye Santo ta ye jumɛn Santo wa lui c'est mon ami an k'ale ta to yen fɔlɔ bon Santo ni sɔgɔma a tulo b'i la awɔ an bɛ Sokɔrɔji tɛ de Janigela wala an bɛ Janigela ka bɛɛ fo i b'a terikɛ fo a terikɛ jumɛn Ampere non Ampere de y'a kɔrɔkɛ de a kɔrɔkɛ n'a terikɛ don awɔ non a kɔrɔkɛ de don a terikɛ fana don non a kɔrɔkɛ de don Ampere yɛrɛ a bɛ yan a ka ɲi Ampere c'est mon frère bon hali kunu ne a fɔ a ma kuma i b'a fɔ mun na fɔcogo de b'an pɛrɛr la koyi fɔcogo dɔ bɛ yen sisan n'i y'a kɛ a ye bataki ci yeah fɔcogo dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ kebe an ka taa Mas min ye CDM ye olu fana ye cikan bɔ kun n bɛna don tɔ in na o i bɛna don a la non n bɛ don CDM in na CDM awɔ ni n ka kɛlɛ bɛɛ ye kelen o jɔn ta ye ni yan sigilen don yɛrɛ n'a lamɛnba in i ye min kɛ a lamɛn ka militaire jamana fintigilakaw dimanche n bɛ sɔn k'u wele o collectif pour la défense des militaires merci jangɛ nin tɔn modèle ka di n ye dɛ a ɲɛfɔ kebe u ye mun kɛ Mas ko ka kɛ ni tile fila ninnu ye ni tile fila in kɔnɔ an bɛ ka ja dɔw ye kunnafoni jantiginta dɔw ye bɔlɔlɔ nasiraw kan ko min bɛ ka kɛ RFI kɛrɛnkɛrɛnya RFI ale ni France 24 fɛ ko ka an ka jamana wolomasiri tabaw k'olu ye dantɛmɛ wale dɔ ta u b'u buruja ka diɲɛ nkalon na sugu bɛɛ ta ka da nkalonjugu ta ka da u la an ka sɔrɔsiw la k'u ye dantɛmɛ wale dɔ ta ko ka civil maa nanama sumalenw k'olu sɛgɛrɛ sofara mara kɔnɔna la nkalon don a ko gɛlɛyara sa dɛ nkalon don u bɛ ka nkalon kɔni ta ka da dɔrɔn an ka kɛlɛdenw na Mas n'a ma ɲɛ ko nin kulu in sigilen don ka finitigilakaw k'olu lafasa u ko olu bɛ nin wale in k'olu b'a kɔn fo ka taa fɔ u b'a kɔ ça c'est très bien Mas u ye kangari gɛlɛn fila da kangari fɔlɔ bɛ tali kɛ k'u bɛ marisi kalo tile 31 Allahu u b'o de di France 24 nanzarakan na fɔ de ma ko date butoir ça c'est le dernier ultimatum d'ailleurs tu connais l'ultimatum an ka kalan ma janya ni surasikɛ y'a f'i ma ko ça c'est le dernier ultimatum o ye kangarida laban de ye awɔ ni m'o kɛ a bɛ kana kɛ jeta ya ci ko la ko nin ye n ka kangarida laban ye awɔ i y'a dɔn maa na sugu ye saba de ye mɔgɔ n'i bɛ maa yɛrɛ ɲini maa na sugu ye saba ye maa dɔw bɛ yen i b'olu ye kolankolon na i b'a fɔ a dabila u b'a dabila maa dɔw bɛ yen i b'olu ye kolankolon na i b'a fɔ ko n'i m'a dabila n b'i bugɔ dɛ i b'a k'a dabila u t'a dabila nka n'i ko n'i m'a dabila n b'i bugɔ dɛ olu b'a dabila a sabanan i b'o dɔn i b'olu ye kolankolon na i b'a k'a dabila a t'a dabila i b'a fɔ n'i m'a dabila n b'i bugɔ dɛ o si la a t'a dabila i bɛ bere yɛrɛ de t'ale ka bɔ ka bere d'a kun awɔ i bɛ bere de d'a kun a bɛ sɔrɔ k'a dabila o ye RFI ni France 24 de ye o y'olu fila de ye bere de don awɔ CDM ye kalo tile 31 de d'u ma u ka minɛnw u ka koso ni kasa bɛɛ cɛ n'o tɛ à partir du 1er avril a banna u yɛrɛ bɛ jigin kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɛ dɛ a yɛrɛ b'u ka minɛnw ta an bɛ taa n'a ye dɛ kalo tile 31 o de y'u dan ye an ka jamana kɔnɔ awɔ u ka minɛnw bɛ yan u ka minɛnw bɛ yan kɛ CDM ye kangari da dɛ k'a fɔ gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la ninnu k'u ka minɛnw cɛ u ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ nkalontigiw ni namara kumaw tali la k'a da an ka wolomasiri tabaw la u b'u ka kɛlɛ kɔnɔ u bɛ ka kɛlɛ k'a kɛ cogo la u b'u k'u ni di jamana ye don o don nkalon dɔ de bɛ tigɛ u ye nin kɛ Sofara u ye nin kɛ Moritani u ye nin kɛ tan u ye nin kɛ tan ka nkalonjuguw tigɛ
ninnu farala ɲɔgɔn kan ko kangarida laban ko c'est le 31 tiɲɛna o jo don o jo don dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o jo don le 31 mars n'o y'a sɔrɔ u bɛ yan an yɛrɛ b'u ka minɛnw cɛ ka taa ni kunnafoni jatigita ninnu tiɲɛna dɔ kɛra don o don kibaruya kolon bɛ ka bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ani a jajugu a kuma fɔra ka ban a tɔ yɛrɛ kɛ film ye n'i ye dɔ bɔ bi sini u bɛ dɔ bɔ le 31 mars je cili bɛ daminɛ a bɛ daminɛ dɛ merci o ka jan yɛrɛ o ka jan ayi a to yen ayi o ye tile damadɔ de ye o ka jan ne si ma ɲɛna a man jan dɛ a dun ma cɛ u ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa don o don nkalon tigɛ a man ɲi an bɛ n'u bisimila o minnu wele yàrá mɛ ninnu ka numéro de ɲini ka ninnu wele parce que ni kulu nasugu k'an ka dɛmɛ de ni maa minnu bɛ miiri tan dɔrɔn jagina u k'an ka dɛmɛ de fanga ninnu ta plateau yɛrɛ de kan yaya fo k'u ta plateau de kan minnu wele o an b'u ɲini n'i y'u ka numéro sɔrɔ yàrá an bɛ ninnu wele parce que ne de ka ɲi je ka ci dɔrɔn c'est-à-dire jamana ɲɛmaaw b'u ta la jamanaden dɔw fana ka fara ɲɔgɔn kan k'u ta kɛ o de ka ɲi a banna c'est très bien voilà ala ka an si jɔ ka a ko kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Bazoum i b'a dɔn Bazoum Niger faama tɛ yan voilà Niger jamana faama jangine ani terroriste ba minnu bɛ yen diɲɛ terroriste baw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Sahel jamana kɔnɔ jangine an'u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la a fɔra an'u bɛ ka ɲɔgɔn ye Bazoum n'u bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔw bilala ka bɔ kaso la u ye minnu bila ka bɔ kaso la an ye o caman bɔnɛ a ni na Mondoro attaque la voilà ko e ko anw de ye maillon faible ye a ko Mali de ye maillon faible ye ko terrorisme bɛ ka kɛlɛ Sahel jamana minnu kɔnɔ ko a bɛɛ lajɛlen fanga ka bon ni Mali ye ale fanga ka bon n'a ye dangana tiɲɛ ma yira nin yan ale min ye nin fɔ a n'a ka bamaci chef bɛɛ chefuba ninnu dɔn n'olu de bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la bi tile 3 ɲɔgɔn ye u y'a daminɛ kunun u bɛ bi k'a la ka sini k'a la i b'a dɔn a bɛ ka kɛ fa min na a bɛ ka kɛ u yɛrɛ ni Mali ka frontière la dugu la a fɔ dugu min ma ko Banimbagu ɲɔgɔn ɲɛ bɛ ka kɛ yen u bɛna bɛn mun de la ale ni terroriste ninnu u bɛna bɛn mun de la waati min na an ko ani terroriste minnu bɛ yen n'u ye maliyɛn kan n'u bɛ kuma faransi ye mun fɔ a ma k'a tɛgɛ k'a tɛgɛ bi k'a tɛgɛ sini Bazoum ni u tɛ ka kuma nin ye a b'u ka taa Niger mun na u n'o bɛ ka kuma nin tɛ janfa jugu dɔ siritɔ ye tuguni deux poids deux mesures nin tɛ janfa jugu dɔ sigitɔ ye tuguni et puis u bɛna kɛ Mali ni u cɛ frontière la pourquoi u bɛna kɛ a ma dogo ale y'a fɔ ko terroriste minnu bɛ kaso la terroriste ye o de fɔ a ye k'u ka condition fɔlɔ ye u ka maa minnu bɛ kaso la a bolo ko k'olu bila olu bilala dɔrɔn olu fana y'u kunda an ka jamana kan hali minnu bɛ yen n'olu ma sɔn ka na kuma a ye maa ci ka t'olu mansaw fɛ a n'olu mansaw ka kuma a n'olu ka kuma bon ko anw n'an taw kana kuma nkalon don sa fɛn min ko ye a bɛɛ nkalon n'u ta tɛ mun na dɔrɔn tɛ sɔn wa nin bɛɛ kun de ye walasa fɛn ka n'u sɔrɔ walasa ninnu kana attaque ta k'u sɛgɛrɛ a y'a kɛ cogo cogo n'u nana ni mun donna Mali la u ko kiru voilà n'o bolila ka don u fɛ o kungo ye a banna le 25 mars 2022 date butoir la nouvelle transition ah bon tabarkala ça c'est propos du parrain bonjour halal haram tout est pur là-bas n terikɛ bɛ marika la a ɲɛ b'an na nin waati in na a tɔgɔ Bakoni a Bina burankɛ de don Bina burankɛ de don Bakoni Bakoni Bina jan burankɛ de burankɛ don bon n terikɛ don san o san ale de bɛ malo a yɛrɛ bɛ malo min sɛnɛ ni sɛnɛ banna a bɛ a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka na di yan fo Musa bɛ taa ta ka na ni Musa ale bɛ taa ta ne bɛ mɔgɔw gundo fɔ mun na di bolo na a bɛ taa yen de a taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ yan o yɛrɛ ɲɔnɔ ye non
Sabalsa. Réunion place b'a fila bɛɛ la. An bɛ foli ni tanuya an b'o lase a ma. Félicitations à docteur, vraiment il le mérite, qu'Allah l'accompagne. An ka musokɔrɔba ba Ami Fɔnba. K'an ti sɔgɔma. Voilà. I kɔrɔkɛ ka bataki. Salam alaikum, il y a des jamais aussi bonne émission dans le panier. Kɔrɔblo. Jamais t'a la dɛ, kɔrɔblo. Kɔrɔblo a bɛɛ de bɛ. Jamais de ka d'ale ye o. Jamais bɛ se ka sun tigɛ kɔrɔblo bɛɛ bɛ. Ayi dɛ, cɛ kana jamais ka sun tigɛ dɛ. Ayi dɛ, i bɛ se ka sun a la de, kana sun tigɛ n'a ye dɛ. Ayi dɛ. I wuli cogo bɛ sɔn. A to yen, a to yen a ka kɛ. Jɔn. A kɔrɔbɔ. Ne. Ayi a kɛ kɛ. En temps normal ne m'a dun ne bɛna dun tigɛ la. Dɛgɛ a kɛ. Voilà. A ye binkali yɛrɛ. Bonjour Mas, on a besoin de Sekou Boli sur Piste Chronique. Aw bracelet bɛ d'i ma. I bɛ t'i ka sun tigɛ. On a besoin de Sekou Boli sur Piste Chronique. An y'a mɛn, an y'a kuma mɛn. An bɛ i fo kosɛbɛ. D'ailleurs an bɛ bɛɛ fo, an tɛ nɛgɛjuru labila. Thierry pourquoi? On a besoin de qui? Ko de Sekou Boli sur Piste Chronique. A b'a nkalon tigɛ dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. Hali ne terikɛ bɛna don min na e tɛ taa. Non, i t'a la. A banna. Ni Sam b'a ta. A banna. Voilà. Les parrains, an bɛ foli ni tanuya b'o la sa ma. Allo. An ce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu? Mas. Sidibe do. Sidibe. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi t'an na. N b'i fo ka Jɛnginɛ fo. Tabarikala. Ka madamu fo min b'aw kɛrɛfɛ. Kebe. N bɛ Kebe fo. Ka Bugula fo, ka Vieux Sidibe fo, ka Mayiga fo. Mas. A y'aw Maliyɛnw. A y'aw hakili latigɛ sa. A y'aw hakili latigɛ. Ala bɛ min dɔn wasara. Tabarikala. O kana dan réunion in kɛli ma dɛ. O kana a kɛ Kidali. Mas billahi o kana a kɛ Kidali. Mas an ma siran foyi ɲɛ. Ayi. Mas n delila k'a f'i ye n ko n'i bɛ siran fɛn ɲɛ siran Ala ɲɛ. Tan don. Siran Ala ɲɛ kana siran mɔgɔ ɲɛ. Tan don. Ala de ko n'i siranna ale ɲɛ mɔgɔw bɛ siri ɲɛ. Tan don. Mais n'i siranna mɔgɔw ɲɛ billahi talahi Ala bɛ fɛn d'i ma billahi bɛ siran fɛn min. Tiɲɛ don. An maliyɛnw ma siran sa. An bɛ Ala de kɔ an bɛ kira de kɔ. Mali kalifalen bɛ Ala de la sa. Mas o ti la k'a f'i ye n ko chaque n'a m'aw la bangera jamana o jamana kɔnɔ. Billahi talahi Mas. O jamana tilala. Ala de y'o kɛ maliyɛnw ye sa. Tabarikala. Mas n'i ma da n ka kuma la lahara i bɛ da la. Ko n ye Kulibali f'i ye chaque n'a m'aw la bangera jamana o jamana na jamana tɛ s'o la. Tabarikala. N bɛ dɔn ma ye. An b'i fo. Chaque n'a m'aw la a tulo bɛ n'aw. Ala ka barika don Mali la. Yarabi. Niger u bɛ fɛn min ɲini u b'a sɔrɔ. Ni Ala sɔnna Bassum bɛ fɛn min ɲini a b'a sɔrɔ. Sidibe. A yarabi Ala k'an ka jamana basigi. Yarabi. Kanu kama Mas Ala ka sini kɛnɛ ni laban kunnandi. Aw bɛɛ lajɛlen ma Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam. An b'i fo. Jagina fɛn min ye Saka Kone an bɛ foli d'a ma. Monsieur le maire. Farakɔrɔ Makan Cɛnyi. An bɛ foli di a fɛnɛ ma nin waati in na ka Kamisogo ka a fo. Voilà. Dawuda, est-ce que c'est pas abandon en plein vol? Dawuda kɛ. A bɛ don. N dɔgɔnin ni n burankɛ don dɛ. Para min b'a bolo n'a y'a funu a bɛ yɛlɛ sanfɛ. Dawuda mun don? A tɛ jigin. An ce. An sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? DJ Mas. Catalan. Drissa Maïga di Catalan PCFM d'Afrique Media. A banna. Vraiment n b'i fo kosɛbɛ. A diyara n ye. N bɛ Jɛnginɛ Jara yɛrɛ fo kosɛbɛ. N bɛ an balimamuso Kebe fana fo. A tulo b'i la. Ani kɔrɔ ɲɛma Niman Bugula. Ani Vieux Sidibe. Tabarikala. Ani Kasim Tarawele. C'est-à-dire que ne ka kuma bɛ min kan. Niger. U ka fara Mali la. A filɛ dɛ. An n'olu de tun bɛ wari ɲinira Libi. N'an nan'u ka frontière la u ka douaniers bɛ min fɔ a ma n'u bɛ min fɔ olu ma kelen tɛ dɛ. I y'a ye. Minnu b'u ka minɛn dɔ bɔrɔ kɔrɔ ni minnu b'u ka minɛn dɔ valise kɔnɔ an n'olu tɛ kelen dɛ. I y'a ye. U k'u kɔlɔsi Mali la dɛ. Tabarikala. Maliyɛn min bɛ Niger o ka ca ni Niger yɛrɛ population ye u k'u kɔlɔsi dɛ. Tabarikala. Mali Niger danfara t'an cɛ koyi. Niger yɛrɛ tɛ u ka jamana faama de don. U ka jamana faama de don mais ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye. Dɛti min dira RFI ni France 24 ma Jɛnginɛ Jara ye min fɔ tiɲɛ don o ka n'u sɔrɔ yan. U ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. A banna. Et puis an bɛ min fɔ walahi jamana o jamana n'i ma fara Mali ni Russie ni Chine la ani jamana o jamana min bɛ Mali kanu walahi fo Ala ka fɛn da i kan min ka fisa ni saniya bɔ ci mɔgɔ min na
Merci Maïga Ambi Ifo Kosobe 20 18 65 Oyenega Jurusrai Alado. Allo Diallo Mba Korjanwale Korombali jam Mbale jam Jarama Suwabene Sede Boli do Nyamakoro Kaubedi Toroste na Mbaufu Tabarkala Kawali Mando Ojaranye Niger time Bamanan ko to ko firingiseni kuna goni na manoro dagalla abeto duru dare jurojila abu ni ala to nyona abada min kanga ke o ka ke do ga kuma do fo Diallo ko shogel betaga bon masika o yoro inde ko ni famya ko ko ba ko shogel aram place politique kelawdu o me jamana ko de do politique kelawdu aywa anga o yoro to fengala ni o barakira tugamna aya mugona o jatimna nyala sonama donc mbawfo iboli ka wali mando merci beaucoup gra anga président abano fede abano fe duti de nga falo abano fe ite duti de te do anga parti la kabla batigi dambitigi horo président ni sogoma soma obedi Eli jangne ni mbal ma musoko tabarkala togo me ka min fo so na mbal ma musoko mana RFI fa hatima mika il est important que Maliens ka famia RFI de bara ni kela à l'épreuve 24 000 le monde a d'abord de kanda armée o ka mura ni tien ka tla kana ko to tien ya ke konnana wallahi tandu o ka yeleli min bi kɛla ani o bɛ mugu min donna juguw la o lagosi ka kɛ i n'a fɔ o tɛ professionnel ye tiɲɛ don dɛ i ye jateminɛ kɛ David Fashe de kumana a tɛ Mali la wallahi ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka kɛ i n'a fɔ fula kɛlɛ de bɛ yen wallahi ka sɔrɔ a tɛ min kɛra sofara ka denw ɲininka la k'a fɔ ko kuma caman fana nkalon don i y'a ye n'i y'o yɛrɛ ka interview ta k'a lajɛ o kɔnɔ dɔ y'i kanto k'ale ye fila ye ko kan kɔnɔna na ko tubabuw bɛ yen ko tubabuw ye n ka dɔn ko ko ye faransɛ fɔ ko k'ale faga wallahi a ko ten maa min Russie ɲɛma Russie kalandenw bɛ se ka tubabukan jumɛn fɔ kabako tɛ yan a dilanna ka don da kɔnɔ parce que a fɔra ko gɛlɛya bɛ fulaw kan ka bɛn o b'a kɛlɛ i n'a fɔ fulaw bɛ faga la i n'a fɔ Mali de bɛ fulaw contre la wallahi maa bɛ se ka kɛ fula ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan wa a kuma tɛ nin sa o ye bɔ a la yan wallahi donc jamana bɛ cogo min o b'o baara de la a banna ani ministre de la communication ye wele bila premier ministre tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma Mali vision ani Africa ka f'o ye chaîne Russie dɔw bɔ o ka bouquet kɔnɔ donc o convoqué la k'a ɲɛf'o ye ko Faransi t'a fɔ anw ye an kan ka chaîne in lajɛ an man kan ka chaîne in lajɛ ko ka Russie chaîne in bila a nɔ na Allahu akbar ko o bɛ baara min kɛ la ko k'a faamuya n'o bɛ fɛ ka bouquet feere Mali la Mali vision de Africa de notre France c'est qu'à imposer en gros chaîne min na bɛ fɛ k'a lajɛ ni an tɛ fɛ ka chaîne min lajɛ a banna donc o de bɛ hakilina di maaw k'a faamuya ko RFI ni France 24 aussi o chaîne kan ka tigɛ wallahi parce que déjà olu ye na bɛ fɛn fɔ chaîne signali tigɛ ka bɔ Mali vision ani bouquet tɔ ninnu na jagina i bɛ ka nin kuma in faamu Allahu akbar n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛ min daminɛnen Russie o tɛ fɛ kuma wɛrɛ ka fɔ Russikaw ka kuma fɔ a banna Faransi égalité ani o ka kun ye min ye n'o tɛ Faransikaw yɛrɛ ye Russie mɔgɔw ka chaîne tigɛ o ka jamana kɔnɔ Ala ka tila ka kɛ ka bɔ bouquet kɔnɔ wallahi donc n'o sera k'o kɛ an fana k'u ta tigɛ démocratie kelen b'aw yɛrɛ bila aw ka tigɛ ka bɔ an ka yɔrɔ la ka RFI bɔ yan ka France 24 k'u bɛɛ bɔ yan ani le monde k'o bɔ yen k'u bɛɛ bɔ yen parce que c'est des instruments de propagande wallahi tando de la France tando et de l'Union européenne c'est tout
donc ne b'i fo k'i barikada a diyara n ye kosɛbɛ walahi aw ye ci ka dugawu kɛ kuma ɲɛna ala ka sini yira an na ami pour que ni parena maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ko k'u pɛrɛnnen don dɛ a fɔ ko n bɛ a f'i ye maliyɛnw bɛ jugement kɛ a banna monsieur le maire ça fait comme a bɛ fɛ k'i yɛrɛ bila ba nin kɔnɔ n'a kɛra furu min bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a lajɛ n ka dɔn n'a diyara min na jeli b'o kɔnɔ ma ko n b'a di ci demain donc demain ala k'o yira ya rabi Togo Jagire Siri i terikɛ k'a bɛ fɛ ka a ka ɲi sa a tulo banna Jabate bon Jagire i ma Togo bɔra ka kibaruya min di allo nba Burama don wa Burama Fofana Falaye i ni fama wallahi n t'a sɔrɔ de n'o tɛ diɲɛ ma don o don n b'a lamɛn a b'a dɔn tɛ dɛ wallahi o tɛ a banna nɛgɛjuru sira ka gɛlɛn ma de tabarikala wa Mas an bɛ min fɔ an ka jamana marabagaw ye dɔrɔn Faransi ye jamana sɛtanɛ de ye u ka surun o la dɛ c'est à dire u tun bɛ ka baara kɛ cogoya min na awɔ n'u ye min kan na an k'a ɲɔgɔn kɛ an kana taa k'u ye c'est tout c'est à dire communication na u y'a ye an y'u bati fan bɛɛ fɛ an y'u ci mais bi u ɲɛ b'a la an ka sɔrɔdasiw bɛ ka baara min kɛ n bɛ min fɔ Mali autorité fana ye u ka to k'a fɔ Faransi ye bunti u y'an ka kɔɲɔdenw faga u ka to k'a fɔ arajo la ani télé la wallahi a kɛra c'est à dire mɔgɔ minnu ye mɔgɔ minnu ye n'u ye min kɛ i b'a ɲɔgɔn de kɛ o de la u bɛ far'i la a banna c'est à dire u kana sira foyi ye u ye tiɲɛni minnu kɛ u y'an ka sɔrɔdasi joli faga wagati dɔ la ko bavure u k'a bɛɛ fɔ u ka to k'a fɔ quoi a banna c'est à dire olu yɛrɛ de ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na u bɛ ka kuma min fɔ ko Wagner ma dɛ olu yɛrɛ de y'o ye olu ye o de ye u ka to k'o fɔ a banna mɔgɔ minnu don kan'i i jɛ k'u lajɛ dɔrɔn a banna parce que n'i y'o kɛ dɔrɔn u b'a to kunkolo la c'est à dire ko u bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don awɔ n'u ye min fɔ i b'a ɲɔgɔnna 100 de f'u ma a b'i n'a fɔ Choguel tun bɛ ka min f'u ma o de la Choguel bɛ kuma o Choguel ye min f'u ma ko u bɛ ka terroristes former ka matériel d'u ma Kidali awɔ Choguel y'o fɔ don na ani bi cɛ u sera ka Choguel jaabi wa u tɛ se u ye kojugu minnu kɛ u ka to k'a fɔ c'est tout u ka to ka taa micro jɔ population da la Barkani ye fɛn min k'a la u k'a fɔ Barkani ye nin kɛ a ye nin kɛ u k'a fɔ u k'a publicité kɛ u kana sigi k'u lajɛ a banna Ala ka tile hɛrɛ merci Fofana yana autorité morale a b'a nɔfɛ dɛ autorité morale voilà bonjour Mas voilà reprend ce que Togo a dit voilà an bɛ tila ka se an ka imam ta fɔlɔ le nouveau c'est le nouveau non le nouveau autorité ou c'est la nouvelle autorité la nouvelle le nouveau leni la andagele la marhabu sel voilà iblala M5 autorité morale la kuma t'a la dɛ ayre la kuma t'a la dɛ i kana to k'an don wo la n bɛ balan i ye an bila yɔrɔ dɔ la i ko kuma tɛ yen donc an fana b'i bila yen kuma tɛ yen ne de b'aw coiffé aw tɛ se ka ne bila yɔrɔ la yɔrɔ min man di ne ye ne ni M5 jamais de la vie autorité morale ayi ka imam remplacer non ne tɛ M5 ko la ne tɛ bila u ka foyi la i yɛrɛ tɛ da a la o e ɲɛ t'u kumakanw na ye il faut fɔlɔ a diyara n ye n'aw t'a dɔn n b'o la tabarikala mais ninnu ne t'u ka foyi la n b'i fo fɔlɔ a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn ka jinɛjan bɔ janginɛjan a tulo b'i la n'a dasi ka fo a dasi bɛ yan dɛ kɛbɛ ka foli bɛ yan kɛbɛ tulo b'i la ne yɛrɛ dɔgɔnin mandi ani kalifa Elhaji Omar Cɛfin Mariko a n'a furumuso min ma Fantama Konate tabarikala n bɛ bɛɛ fo Seku Mayiga Ndakawili Sidibe Ami Fɔnba la Batan Sɛgɛnbali ka bɛɛ fo tabarikala n ye n dɔgɔnin mankan mɛn min Togo i yɛrɛ wolo halala filɛ dɛ i yɛrɛ ka musokɔrɔba fo ka fo tabarikala denba ɲuman de bɛ den ɲuman wolo tabarikala ba kolon bɛ den kolon wolo a filɛ dɛ kana ɲini yɔrɔ jan dɛ k'aw fo aw ka kunnafoni na la jamana in
u k'a lajɛ station min bila an ka yɔrɔ la n b'a si yɛrɛ b'an ka yɔrɔ la awɔ kabiri kunna sini gasoil bann'u fɛ u bɛ kan ka ɲini o ma sɔrɔ walahi a da de y'a fɔ n ye a tigi u k'a lajɛ ka d'an ye dɛ jamana bɛ taa u k'a lajɛ an bɛ se ka bɔ wo kɔnɔ o y'a kɛ cogo ye dɛ u k'a lajɛ dɛ sɛgɛn ani kɔngɔ fa t'u la ba t'u la n'a bura janginɛ yɛrɛ bɛ tagama kunkolo kan n'a kunkolo telima ye an min t'a fɛ o ka kɛ ne terikɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ala ka barika don Asimi n'a ka mɔgɔw la yarabi foli don n ka jɛ merci beaucoup ah janginɛ on s'en chauffe a kamere ma ayi ko janginɛ bɛ kuma a tɔgɔ taama kun kan kunkolo telima telu kɔni tɛ ne kun e yɛrɛ ɲɛ b'a la i ye ko ye fɔ ko bon ayi telu bere kunna mugula kamere ma on s'en chauffe a y'i susu i kɛrɛ a kɛrɛ fɔ cɛ mana a y'i susu a kɛrɛ kan ka taa donc on s'en chauffe o ka pas jo mugula i ka jɛ a y'a gosi a kɛrɛ kan ka taa a m'a ɲɛsin ma dɛ indirectement quoi janginɛ dugutigi denkɛ bɔra ka kibaruya min di c'est important a ka ɲi wallahi ne jateminɛw la u b'a fɔ ko ka régiw ta tigɛ ka bɔ anw ka bukew sanfɛ olu yɛrɛ bɛ baara cɛjugu la donc an kana bɔ kibaruya ɲuman kalama min bɛ ka kɛ régi la ko in bɛɛ kun t'o ye olu yɛrɛ b'u ka baara cɛjugu la anw fɛ yan u ta bɛ tigɛ don janginɛ an bɛ jɛkulu in wele ne y'a f'i ye n ko Aruna maître de tɛ yan maître Aruna Touré yan maître Mamadu Aruna de ouais Mamadu n ko k'a wele a ka ninnu ka fɛnw minɛ a don i ma ne ka kuma sɔn ji la c'est lui a ma fɔ ko premier ministre y'a wele k'a f'a ye n togo m'o de fɔ ayi i b'a dɔn min yɛrɛ de kan ka kɛ an ka kɛ min de kan ka kɛ i b'a dɔn a ma se ale weleli yɛrɛ la janginɛ ka France 24 k'a tigɛ an fɛ yan ka RFI tigɛ ka Le Monde tigɛ TVCN k'a bɛɛ tigɛ nin bɛɛ de kan ka tigɛ fɔlɔ n'an ka jamana basigira waati min na an bɛ u ka accréditation dun gasi foyi t'a la a kan ka kɛ ten de u ka taa n'a ye a kɛra Congo a kɛra Faransi Russie la yɛrɛ y'a kɛ k'i bɛ foli kɛ an ka taa a tigɛ parce que lamɛnjɛkulu bɛɛ fo tuguni nin ka cɛkɔrɔba an b'a fo Burulayi Jara an ka foli b'a ye cɛkɔrɔba tulo b'an na awɔ tulo b'an na tabarikala an b'a fo k'a kebe janginɛ ka bɛɛ fo n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɛ sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba fo Basiru Sek Levier voilà an b'a fo ka Sekilaka bɛɛ fo Banagabugu la merci ka Levier Sila fo Banagabugu la merci bɛɛ fo Ala ka Mali kisi